Oh, Sir Ninoy yun, Sir Ninoy. Ismail! Bye! Left one? Yeah. Sige, may na video. Video. Sige, sige. Bye-bye. Baganado ako. Diba daw? Panayarag ako sa limod mo dito kung na-shot kita. Ako. Bulog ka. Shot. Yes. You're going first, Steven? Yeah, I'll go first. On the way, ma'am. ลูกพอลูก2 ขวบก็แม่ก็เดินไม่ไหวแล้วไปเอามันไป Just one. 2 person first. Look. Wow. He's eating the corn. One more. Aram niya? Yes. Wow. Oh. Daisy. Again. Yan ang aming gift sa kanya. Corn. Two. Oh, wow. Galing. So great. Ayan. Meron kami ng gift sa elephant. Ayan. Ayun na niya. Pahinga. Ooh, another one. Love it. Oh, maghanahadot ako. Thank you. Kapung cup. Open cup. Kapung cup. Kapung cup elephant. Hi. Oh. Hello. Action. Pwede yan. Okay. Jesus mercy. The mother queen and the princess are riding into elephant. We are going to the temple. Stop joking. Stop joking. No, no, no. He's joking. Just for fun, mother queen. No, 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 no. Nano ako? Not this time. Why? We are in the so elephant. Afraid. Yes. I'm also afraid. Oh my God. I'm laughing, but I'm afraid. Yes. What please you are by come crew man sort trang. What? We cannot. Trang wing man you play come crew. Oh. Sir, we cannot understand. Oh. Ano istoryahan siya ra? Oh. Okay. Nandito po kami ngayon sa forest ng ano ito? Phuket? Is Phuket? No. Thailand. Ayan. Yan po. Punta kami sa village ng mga elephant. Ayan. Elephants, slowly lang ha. Baka mahulog kami dito. Mother Queen is what? Afraid. Kaya pom na, kaya po pom no. Taro na kon pom. Nado ka. Kaya pom na. Oh no. No. Oh yes. Makado. Oh. Yung sa kaya pom no. Patay yun ho. Kung diri kita mo. Au. Rừng kẹt đầu đó. Chứ mình đi giờ chi bay luôn bay. Pangurot sa iyo. Chi bay luôn bộ là hông. Oh my goodness. My stomach is ano, cramping. Oh. Slowly. Ay, ba't nag-yuwag-yuwag ini? Oh no. Ayan. Bigyan natin ng forest. Sus,
Di ako nakaka-video. Nahado ako. Ito pa lang, elephant. Piwagon mo yun ako, ano? Pero maamala talaga. Siyempre. Hinag-hiwag ang ano. While you Yung step. pangalawat sa iyo. Dito sa likod. Stop laughing. Eh, nakatinawahan ako lang. Mag-ibi ako. It's not good to be laughing. Why? Oh, move. You move a little. Wait. You move a Okay. little. Yan. Balance. Yeah. Yeah. Ay, susunod. Pag nahalaw ako, ito rin yung ginawa. Baliktad. Okay, kumari. Naging lang kita sa ano. Hindi nga na ako nag-iswag ako, mahulog ako pa kanto. Kaya nga, very, Aray ko. very even ang nato. Distance and weight. Dapat nagsaraw ka na kita. Wow, video spy mo magnawa. Pero araman niya, ang balance o diri. Wow. Tapos maagyara dito. Resade pa na yan. Yan. Hi, elephant. Kaya yung naging tourist destination Oh, dali din ha. because of this. Kita, ang karabaw, pwede mambaga. Not Ilibot. much. Panon, elephant, o ako baga ha. Oo. Yan ano, amazing din sa kaya elephant. Oh. So missing. Kita lang na ito da. Ora na sa likod. Sino Ito sa lang likod ang ta? urhi. Diba naman? Dapat maabot na siya. Bala ka mo. Video. Dahil makulog ng braso ko sa likod. Nagatugan ta. Utang dito. Wait. Amo ko doon. Gusto ko di ako ano. At least. Yap. Baga nagsasayaw kami. Oh, may bubon. So, ito pa sa ito, around the community. Lumumpat doon ng elepante oh. Oh, sure. Yan. Pero mga Pilipinas oh. Oh, ito may mga ano. Coconut. Ano yun? Mango. Yes. Oh. Flower. Aratilis. Aratilis oh. Yes, aratilis. Kuha na. But no Aratilis oh. Aratilis. fruitless. Flower lang ang aratilis. Oh, bakit they come back? Nag-agi man yun. Another Kain daw yun. way. Maybe the elephant is tired. Kuya. What is No. kuya? They cannot Sir? understand you. Ah, Ah, palibot-libot. Pato. Madok ako. pwede daw na. Bisay daw ako. Balance? Sir, balance? Beran, yep. Sir, ka dito. Me too. Okay. Ni phơm thì đấy. Hello. Ni hai dây tình à, dây tiệm ven được phơm này cái này. Chào đây phơm đấy. Ang Có dap. phốt hôm đó. Ganun Đi lang. ơi đâu. Sabi mo, gubato sa kay mo. So, kaya ngayon luwa yung... You keep on laughing, diba? Baka uya ba ninyo? Nahahadok kita. Why you like that? Mga inanadok na nagsakay. No. They will think you are not serious with what you are doing. No. I'm laughing So, for take ano. it seriously. Oh, serious nga nagsakay kay Mapan. Oh, fun. Pan. Hindi ako lumod sa'yo. Nahahadok ko. Akay! Mas mahadok ako ng kaupo mo naghihibi na. Oh my God. Mama niya! Mas makahadok ko ng kaupo mo. Sige na ni Be. Oh, di. Mas ano ka na so. Ay, ano ba? Ano, Oh, kaniya, ang ano kaniya ba? pa no, may yun sin Sa ano. baba. May ano, ang kaniya ano. Because nga, they are trained baga. Wow, that is what they say.
We will be Don't crossing move. down the river. We have no. My God. My God. Elephant, are you okay? Just relax. Kuan man niya, oh. Aram-aram man niya na. Yes. Ayan mo, dadaan na po kami sa, ano to? Sa river. River ba to? Crossing the river. Stagnant river. Titry naman ko na rin. Wali po sa ako, ha? Okay, we are crossing the river. Oh, slow. Slow mo. Uh-huh. Oh, no. Oh. Oh, oh, oh. Oh, crossing the river. Woo. Hello. Hello. Hi. Woo. Hello, hello. We are crossing the river. Ooh. Sip. Kung sa karabaw. Ay, karabaw. Walang kawawa sa atin. Ayos mo rin. Dapat ang kapon mo siyang tisi. Kaysa dahil. Woo! Ito pala yun. Crossing the river. My God. Lord, please guide us. Talagang experience ito. I-teach. My God. Nakatingog ah. Naimod mo na gano'n ako sa Jose mo. Oh my God. Woo! Ay, nakasakay kami sa elephant. Pero ito ang katabi Look at ko. them. Oh, ito sa home floor. Chakot na siya, chakot. Takot na takot. Oh, nag-waiting Mayroon man siya, dyan. ano, Buddha. No. Ano, temple. Temple, yes. Mm. Ay, paano kayo ma-honor sa mga Buddha ba ganyan ha? Kaya may mga ano, mga Ano patiti yan? Tawag dyan. Sa balay lang na rin. Ano yun, no? Tanuman, mga lubig. Yan. May replacement na agad ha. Pag dako-dako ada suno utodo na yun. Hindi another plant. From California. Good morning. Gamit pag market. Ano ho? Yan. Market. Mga, Ayun. ayun, mga bangka. Hmm. Hindi, babakal na yun, no? Sa floating market. May Buddha. Ay, sure ng pisay. Ano? Sure ng pisay ba yun? Wow. Sure ba? Sure ng pisay ha? No. Nagre-rest pag Pamunay. How's the feeling? You feel nervous? Huh? not anymore because you are Quiet. right. Bawal ngayon magtinawaan. Kaupo sa dito. Pag nahadok. Oh, look at them. Ang ano mo, nag-picture sa kanila. Sir, can you take us picture? Also, No, later. look at them, the ano. Yes. Kumplitong ta. Haroy. Aray-aray ko no. Oh, Ma'am Floor. Oh. Wow, what's that? That's free?
money. Free? Money. Ano money? Small 300. I know it. Oh, I have 300 no more baht? money. 300. No more money. No money. No money? No baht. No money. No Yes, baht. No more. No money, but No baht. eh, How much? peso. How much? 300? 300 baht. 100. Baht. No more. I thought 100 only. Hmm? We have no more money. Oo. Sir, kuya, can you take us picture? No. No, ayaw niya. Balik na kaya. Okay, ito man ako, titik na. Ayaw. Baka dagbakal yun. Di ba naharo ka na siya? Bali ha.